तो गूगल पिक्सेल लॉन्च है डिजिटल हाउस रे आम चैनल आप प्रथम वीडियो देखिपारे आप देखिए मानस भाई बर्तमान सेलिब्रेशन कर गूगल पिक्सेल 10 प्रो जब नापी चाहते अलरेडी स्टक आसिक पहुँच जाए कौटी डिजिटल हाउस रे कांटेक्ट करूँ आपंकर कह गूगल पिक्सेल फास्ट 10 प्रो मॉडल नहीं जातु डिजिटल हाउस एप्पल फोन जदि कह पर डे आपंकर 50-70 टकर भी नहीं पारे डिजिटल हाउस ना जहाँ नुआ कार्ड हम के टीपी हम जार सिविल भल अच्छी जीरो डाउन पेमेंट फाइनान्स के स्टार्ट हो आम 7,000 टकर भी फाइनान्स हो जाए 7,000 आपण गिफ्टर भंडार खोली डिजिटल हाउस देखिए पसंद करके गिफ्ट नहीं जी डिजिटल हाउस ये केते टका आसियो एटा मासु 5 टका 15,000 रे 7,000 एमएच बैटरी बाबा ये मासु केते आसियो मासु को एवरेज आपनकर आसीबारी 27 रु 3,000 भीतर कोन कोन डिस्काउंट 10,000 ऑफ अछि जदी क्रेडिट कार्ड नेले 10,000 ऑफ जदी आपण एक्सचेंज किछ करले पुणी आउ एक्स्ट्रा 5,000 15,000 टका माइनस है कि आपन को देते तो हमरा ऑनलाइन टू पूरी भलो प्राइस रे मिलियो बेस्ट प्राइस Get a little bossy. Get a little bossy. Look at me, I don't mean to be like that. Everywhere I go, collateral with that. All the boys say I'm a little salty, but they kinda like it when I Get a little bossy. Get a little bossy. Get a little bossy. Bossy. Get a little bossy. Boys say I'm a little salty. bossy. 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 All the boys say I'm a little salty, but they kinda like it when I get a little bossy. Dancing around in my tight dress. Just look at me, I don't mean to be like that. All the boys say I'm a little salty, but they kinda like it when I get a little bossy. Gotta level up, gotta get naughty. Better want to leave on my last day of palsy. Get a little bossy. Bossy. Get a little bossy. Look at me, I don't mean to be like that. Everywhere I go, collateral with facts. All the boys say I'm a little salty, but they kinda like it when I Get a little bossy. 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 पवित्र गणेश पूजा अलरेडी हो जाए गणेश पूजार आम लंबी जाइए ऑफर पूरा लंबा धाड़ी कौटी डिजिटल हाउस रे नमस्कार फ्रेंड्स मुझे साथ कर चैनल नुआ वीडियो को मानस भाई अलरेडी गोटे आमर कह भल जिन स्टार्ट कर देछंती को फोन लॉन्च होगा आज गूगल पिक्सेल 10 सीरीज रो सब मॉडल लॉन्च हो जाए स्टॉक भी मो पारे अवेलेबल ऑलरेडी भी सकाळ गोटे सेल भी चललानी आ वर्षर सबुठु बड़ आपनकर ऑफर चलियो डिजिटल हाउस रे केते दिन होई चलियो ऑफर 55 डेज गणेश पूजा रु काली पूजा पर्यंत प्रति वर्ष परी ए वर्ष मध्य आपण पई गिफ्ट रो भंडार खोली डिजिटल हाउस देखिए पसंद करके गिफ्ट नहीं कि डिजिटल हाउस रो सबू पुणी एप्पल रही सैमसंग रही रेडमी वीवो ओप्पो मोटरोला जो भेराइटर आप खोजे फोन सब मिले सी भी ऑफर सांगे नमस्कार फ्रेंड्स मुझे साथ कर चैनल नुआ वीडियो को डिजिटल हाउस नंबर अलरेडी स्क्रीन दे देती आगू जब जबरदस्त वीडियो देखा चाहते मोबाइल चैनल को सब्सक्राइब करूँ इंस्टाग्राम आई चैनल को फॉलो करेंगे सब जाना पूर्व आगे लोकेशन भाई कही दिखाँ फॉरेस्ट पार्क भारती टावर शॉप नंबर 3 रविवार भी खोला रोचे आज्ञा केतटा खोला रोचे सबु दिन 10टा रु राति 10टा पर्यंत डिजिटल हाउस पूरा ओपन आउ गोटे खास कथा हूँ एप्पल सतर आगु लॉन्च होगा जाऊँ ता पूर्व आप जबरदस्त रेट देखा मिले डिजिटल हाउस एप्पल प्रोडक्ट स्टार्ट करदे आमर ता पूर्व भाई कही दिखाँ एप्पल सेल भाई केमती कौन चलती बर्तमान एबे एप्पल रो धमाका सेल चलची एप्पल एबे भलो सेल चलची जेहेतु तार ईयर एंडिंग एप्पल रो एटा ताकू कुआ जाय ईयर एंडिंग सोलो सइला आज्ञा नहीं कि हां ईयर एंडिंग सेल दैट टू मॉनसून ऑफर दैट टू क्लियरेंस सेल तीन चारि प्रकार सेल चलची डिजिटल हाउस रे आ सेमानो पई मध्ये गिफ्ट स्पेशल गिफ्ट सेटा आपण शॉप को आसिले जानि पर आ गोटे खास कथा रहउछ एबे फाइनान्स ऑफर कोन रहिछि टे कहि दोन आमर जदी एप्पल रो जे कोनसी मॉडल मनकर आप 13 नेले 12 मासे जदि प्रो मैक्स नेले 12 मासे नो कॉस्ट ईएमआई जदि 13 15 16 जे कोनसी मॉडल नेले 24 मंथ नो कॉस्ट ईएमआई देखिए फाइनान्स के समय भीतर
ମାନେ 12 ମିନିଟ୍ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ହେଇପାରିବ। ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କୋଉ ଫୋନ୍ ମିଳୁଛି ଭାଇ ନୂଆ ଫୋନ୍ ଆପଣଙ୍କର? କୋଉଟା ନୂଆ ଫୋନ୍ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କୋଉଟା? ଆପଲ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଲା 13 ଅଛି 46,400। ତ 13ଟା ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବେ ଭାଇ। ଆପଲର 13 ଦେଖନ୍ତୁ 46,400 ଇଏ କେତେ नो कॉस्ट EMI No cost 12 ମାସରେ ହେଇପାରିବ ଆରାମ। କେତେ ଆସିବ ମାସକୁ ତଥାପି? ମାସକୁ ସେଇ ଆରାମ ସେ 3,600 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଆସିବ। 3600 ଟଙ୍କା ଆସିବ ଭାରି। ଆଉ ସିବିଲ୍ କେତେ ଦରକାର ଫାଇନାନ୍ସ ପାଇଁକା? 750 ସିବିଲ୍ ଥିବା ଦରକାର, ବୟସ 23 ବର୍ଷ ଥିବା ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଆପଣ ସେ ଯୋଉଠୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ, କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ଜୟପୁରଠୁ ଲଗେଇ ବାରିପଦା, ଜଗତସିଂହପୁର ଯୋଉଠୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି। ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ, ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ, ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ସବୁଠୁ ଯୋଉଠୁ finance ଆସିଲେ ହବ। ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ଫାଇନାନ୍ସ। ଆଉ ଗୋଟେ ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଫ୍ୟାସିଲିଟି କ'ଣ ରହୁଛି? ଆମର ସବୁ କମ୍ପାନୀର ଆମର ଗୋଟେ ଲେଖା ପିଲା ବସିଛନ୍ତି, ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଭ୍ୟାଲୁଏସନ୍ କରିକି ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ, ଆମାଜନର ଯେଉଁ ପ୍ରାଇସ୍ ତାଠୁ ବେଟର ପ୍ରାଇସ୍ ଡିଜିଟାଲ ହାଉସ୍ ଦେଉଛି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫର। ଆଉ ଅଫଲାଇନ୍ ନିଜେ ଆସିକି ଫୋନ୍ ଦେଖିପାରିବେ, ନିଜେ ହାତରେ ଧରିକି ଦେଖିପାରିବେ, ଟଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସେ ସୁବିଧା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ ହାଉସ୍ରେ ମିଳିଯିବ। 13 ପରେ କେଉଁ ଫୋନ୍ ଆସିବ ଭାଇ? 13 ପରେ ଏବେ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ 15 ଭାଇ କେତେ ଟଙ୍କା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି? 15 ହେଲା 65 नो कॉस्ट EMI 24 ମାସ 256 GB 128। 128 256 କେତେ ଆସିବ? 256 ହେଲା 75,000। ଇଏ 12 ମାସ ନା 24 ମାସ? ଏଗୁଡ଼ା 24 ମାସ नो कॉस्ट EMI। ଇଏ ମାସକୁ କେତେ ଆସିବ? ମାସକୁ ଆଭରେଜ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ 27ରୁ 3,000 ଭିତରେ। ତା ଭିତରେ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା। ଆଡପ୍ଟର କଥା କ'ଣ କରିବା? ଆଡାପ୍ଟର ଆମେ କିଛି କହୁନୁ, ଆମର ତ ଷ୍ଟୋରକୁ ଆସିଲେ ଭିଜିଟ୍ କଲେ ଜାଣିଥିବେ ଡିଜିଟାଲ ହାଉସ୍ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ 55 ଡେଜ୍, ଗଣେଶ ପୂଜାରୁ କାଳୀ ପୂଜା 55 ଡେଜ୍। ତାମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ କେତେ କ'ଣ ସବୁ ହେଇଯିବ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କହିବେ କାଳୀ ପୂଜା ଯାକେ ହିଁ ଅଫର୍ ରହିବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲି ଅଫର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ଆମର 15 ଭାଇ କହିବେ 15 ପ୍ଲସ୍ ହେରିକା ଅଛି? 15 ପ୍ଲସ୍ ବି ଅଛି। ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି? 75,128। 75,000 ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ବି 24 ମାସ? ଇଏ ବି 24 ମନ୍ଥ नो कॉस्ट EMI। ଆପଣ ଯୋଉଠୁ ଆସିଲେ ସିଭିଲ୍ ସ୍କୋର 750। ଆଉ ଆମର କହିବା 15 ପ୍ରୋ ହେରିକା ଭାଇ? 15 ପ୍ରୋ ସେ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ 16 ପ୍ରୋ 16 ପ୍ରୋ ମ୍ୟାକ୍ସ ଆମ ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ। 16 ଭାଇ କେତେ ଟଙ୍କା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଉଛି? 16ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଉଛି 75,000 नो कॉस्ट EMI 3200 ଟଙ୍କା ମାସକୁ ଆସିବ। ଇଏ ଆମର କହିବା କେତେ ମାସ ହେବ? 24 ମାସେ नो कॉस्ट EMI। ଇଏ ବି 24 ମାସ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କହିବା ଫାଇନାନ୍ସ କହିବା ଆପଣଙ୍କର ବଜାଜ ଫାଇନାନ୍ସ ନେଇ ଆଗକୁ କେଉଁ ଫାଇନାନ୍ସ ଅଛି? ବାଜାଜ, IDFC, HDFC, TVS ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ମେଜର 3ଟା ଫାଇନାନ୍ସ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ବାଜାଜ ଅଛି, ଟପ୍ରେ ଚାଲିଛି, ତାପରେ HDFC ଅଛି, IDFC ଅଛି। 3ଟା ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ମୋ ପାଖରେ ବସୁଛନ୍ତି ପିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆମର କହିବା ଏଥିରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନାହିଁ? नो कॉस्ट EMI ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଟଙ୍କାଟା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆମର କହିବା କେବଳ ପ୍ରୋସେସିଂ ଚାର୍ଜେସଟା। ପ୍ରୋସେସିଂ ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ଲାଗୁଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। 16 ଆମର କହିବା ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ କ'ଣ 256 512 ସବୁ ଅଛି? ସବୁ ମଡେଲ ଏବେ ଅଛି। କ୍ଲିୟର ଆନ୍ସରରେ ମୁଁ ଏବେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଷ୍ଟକ୍ ରଖିଛି, ଆଉ 15 ଦିନ ଯାକେ ସେଲ୍ ହେବ, ତାପରେ ତ ନୂଆ ମଡେଲ ଆସୁଛି 17 ଆସିଲା ଭାରି। ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଆମର କହିବା ତାପରେ ସବୁ 17 ଫୋନ୍ ହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ଡିଜିଟାଲ ହାଉସ୍ରେ। ଇଏ ଆମର କହିବା ଭାଇ 16 ପ୍ରୋ କେତେ ଆସିବ? 1,13,000 ଅଛି, 12 ମାସେ नो कॉस्ट EMI। ଆଉ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ଆପଣ ଥରେ ଭିଜିଟ୍ କଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଡିଜିଟାଲ ହାଉସ୍ରେ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଅଛି। ଇଏ ଆମର ଡିସକାଉଣ୍ଟ କେମିତି କ'ଣ ଆସିବ? ଡିସକାଉଣ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭିଜିଟ୍ କଲେ ଜାଣିପାରିବେ କ'ଣ ଅଫର୍ ଅଛି। ସ୍ପେଶାଲ ଅଫର୍। ସ୍ପେଶାଲ ଅଫର୍। ଇଏ ଭାଇ 12 ମାସ ହେବ? 12 ମାସେ नो कॉस्ट EMI। ଇଏ କେତେ ଆସିବ ମାସକୁ ତଥାପି 16 ପ୍ରୋ? ସେଇ ଆଭରେଜ 10ରୁ 11,000 ପାଖାପାଖି ଆସିବ। 128 GB ମଡେଲ ଅଛି। ଆମର କହିବା 16 ପ୍ରୋ କେତେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି ଷ୍ଟକ୍? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଖି ଆଗରେ ପ୍ରୋ ମ୍ୟାକ୍ସ ମିନିମମ୍ ଆଉ 15ରୁ 20 ପିସ୍ ଅଛି, ମୋତେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ସରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ 16 ପ୍ରୋ ମ୍ୟାକ୍ସ ଭାଇ କେତେ ଆସିବ? 1,38,000 ଟଙ୍କା नो कॉस्ट EMI 12 ମାସ ଅଛି। 256 GB ଆଜ୍ଞା। ଇଏ 12 ମାସ ଚେକ୍ ଆଜ୍ଞା। ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ବଜାଜ ଫାଇନାନ୍ସ କି ଅଲଗା ଫାଇନାନ୍ସ ବି 12 ମାସ କେତେବେଳେ ହେଉଛି, କେତେବେଳେ 24 ମାସ ହେଉଛି। ଆପଣ ତା ଭିତରେ ଫୋନ୍ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ଆମର ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଭାଇ କେତେ ଟଙ୍କା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି? ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଏବେ ସେ 27ରୁ 28,000 ଟଙ୍କାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। 27 28। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର 16E ବି ରହୁଛି ଭାଇ, 16E କେତେ ଆସିବ? 16E ଏବେ ଅଫର୍ ଚାଲିଥିଲା, ଏବେ 55ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। 55ରେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଆମର ୱାଚ୍ କେତେ ଟଙ୍କା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଉଛି? ୱାଚ୍ ଆମର 25,000ରୁ ୱାଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଆପଲ ଯାହା ନାହିଁ ସବୁ ଫାଇନାନ୍ସ ହେବ। ଆଜ୍ଞା नो कॉस्ट EMI। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ 14,000 ଟଙ୍କା, ଇଏ ବି 24 ମାସେ नो कॉस्ट EMI। 24 ମାସ? ଆଜ୍ଞା। ଇଏ କେତେ ଟଙ୍କା ଲେଖା ଆସିବ? ଏଗୁଡ଼ା ମାସକୁ 500 ଟଙ୍କା, 24 ମାସ 500 ହେଲେ ଆହୁରି କମ୍ ଆସିବ। 14,000 ହେଉଛି ଆଉ। ଆଉ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ବି ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ, ଏୟାରବଡ୍ସ ବି ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ, ୱାଚ୍ ବି ଆପଣ ଦେଖିଦେଲେ। ଆଉ ଆମର ଆସିବ ମ୍ୟାକବୁକ୍ ଭାଇ କେଉଁ କେଉଁ ମଡ଼େଲ୍ ଅଛି? ମ୍ୟାକବୁକ୍ର ମିନି ମାନେ 13 ଇଞ୍ଚ ଅଛି, 15 ଇଞ୍ଚ ଅଛି, 1,00,000 ଟଙ୍କା, 1,40,000 नो कॉस्ट EMI, କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଫର୍ 10,000 ଅଛି, 24 ମାସେ 0 ଆଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅଛି। M4 ବାଲା? ଆଜ୍ଞା M4 ଲାଟେଷ୍ଟ ମଡେଲ, ମୁଁ ପୁରୁଣା ମଡେଲ ରଖେନି। AR ବି ଅଛି, ପ୍ରୋ ମଡେଲ ବି ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆ ଦେହରେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ କ'ଣ ଆସିବ? ହଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଇଏ 24 ମାସ? ଆଜ୍ଞା 24 ମାସେ नो कॉस्ट EMI। ଇଏ କେତେ ମାନେ ଯଦି କହିବ ଯାହାର ନୂଆ କାର୍ଡ଼ ହେବ କେତେ ଟିପିରେ ହେବ?
ଯାହାର ସିବିଲ୍ ଭଲ ଅଛି ଜିରୋ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଫୋନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଲଞ୍ଚ ହେଇଯାଇଛି ତାର ପ୍ରାଇସିଂ ଜାଣିଦେବା 10 ଭାଇ କେତେ ଟଙ୍କା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଗୁଗୁଲ ପିକ୍ସେଲ? 80,000 ଟଙ୍କାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ 24 ମାସ ନୋ କଷ୍ଟ EMI। ଆମର ଅନଲାଇନ୍ ଠୁ ପୁଣି ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ମିଳିବ? ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଅନଲାଇନ୍ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ଦେଉନି ଯଦି ନେଉନାହାନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ ଠୁ ବେଟର ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଲଗା ଷ୍ଟୋର୍ ମାନଙ୍କରେ ପାଇଯିବେ। ଆର ସ୍କିମ୍ କ'ଣ ଅଛି ଫାଇନାନ୍ସ ସ୍କିମ୍? 24 ମାସ ନୋ କଷ୍ଟ EMI। 24 ମାସ ଆଜ୍ଞା नो कॉस्ट EMI पुणी आज्ञा नहीं आज्ञा आउ 10 प्रो 10 प्रो एक्सेल लक्षे 25 जदि क्रेडिट कार्ड नौ 10,000 टका फ्लैट डिस्काउंट अच्छी जदि फाइनान्स नौ 24 मास जदि जेकोसी आपंकर गोटे फोन एक्सचेंज कर पुणी 5,000 टका डिस्काउंट 256 ना 128 256 आज्ञा आ प्रोटा केते आछो? प्रोटा अच्छी लक्षे 5 आउ हमर क्रेडिट कार्ड कोन कोन डिस्काउंट 10,000 ऑफ अच्छी जदि क्रेडिट कार्ड नेले 10,000 ऑफ जदि आप एक्सचेंज किसी करेंगे पुणी आउ एक्स्ट्रा 5,000 15,000 टका माइनस होकर आपको दे पारे 15,000 तो से एप्पल फोन जदि कहबा पर डे आपनकर 50-70 टका भी नहीं पारिबे आज्ञा। डिजिटल हाउस आज्ञा, ना आज्ञा। कोडा 24 मास हो कोडा 12 मास हो से डिपेंड करछि फोन मॉडल को नेकी जेबे आसी भारी हमर कहबा एप्पल सब प्रोडक्ट देख देल ना आउ को बाकी रहिला नहीं एप्पल रा हमर सब प्रोडक्ट गला सब प्रोडक्ट हे गला एबे आसी हमर एंड्रॉइड उपरु एंड्रॉइड कहबा मोस्ट सेलिंग भाई को ब्रांड रोज मोर सैमसंग रहउछ हाईएस्ट सेलिंग सैमसंग रोज आज्ञा मोर स्टोर रे हाईएस्ट सैमसंग सेलिंग सैमसंग आज्ञा सैमसंग रे आपण देखि पाते पूरा प्रीमियम फोन टू नहीं बजट फोन भी देखा पड़ियो केते टका स्टार्टिंग होची सैमसंग फोन सैमसंग 7,000 टका स्टार्ट हो फाइनान्स केते टका स्टार्ट होची आम 7,000 टका भी फाइनान्स हो जाउछ 7,000 हाँ तार निजर ओन फाइनान्स अछि सैमसंग फाइनान्स सैमसंग फाइनान्स आज्ञा ए 17 गुडा केते आसीयो? ए 17 गुरा से 15-17,000 तार भीतर। 19 रु 24,000 भीतर ये स्कीम कोन कोन अछि बजट फोन गुडा 10 मास नो कॉस्ट EMI 10 मास आज्ञा इंटरेस्ट रेट पड़ियो नाही नो एबे टोटल ऑफर पई चलछि आज्ञा, आज्ञा। तापर हमर ए 17 देख देले भाई हमर कहबा ए 26 रे केते आसीयो? एगोटा A26 से 33,000 33,000 23 ए जो हमर का 20 रु 30,000 भीतर कोडा बेसी बिक्री होछि सैमसंग रो ए सीरीज A36 ए 36 बिक्री होछि ए 26 अछि 36 भी अवेलेबल ऑलरेडी अछि तेबे हमर आसे बारी सैमसंग रो प्रीमियम फोन उपरु S24 हमर अछि नै कि S24 भाई केते नंबर देबे? S24 एबे प्राइस अछि 53 53,000 आउ हमर को स्कीम केनती कोन अछि 2 वर्ष ना कोन 20 12 मास S24 12 मास किंतु 25 से सब 24 मास नो कॉस्ट 24 मास आसी भारी 25 हमर कहबा भाई केते टका रेट आसीयो S25 75 अच्छी 24 मास नो कॉस्ट EMI पर डे हिसाब से कैलकुलेशन कले मिनिमम से 2500 टका पाखा के 2500 टका स्टॉक केते कोन अवेलेबल अछि? आपण आखि आगे थुआ सब स्टॉक सब पूरा फुल अछि स्टॉक ना आज्ञा आज्ञा आ S25 अल्ट्रा भाई केते आसीयो? S25 अल्ट्रा लक्षे 30,000 टंका एबे जदि फाइनांस नौछंती लक्षे 22,000 टंका नौछ लक्षे 22,000 ये भी 24 मास हे जो आज्ञा आज्ञा आउ हमर कोटा फाइनल रेट कोन ना जोटा से फाइनल रेट लक्षे से 22 रु 18 भीतर हो लक्षे 22 रु 18 भीतर हे जो ताकरे हमर कहबा Z Flip 7 FE एवडा लक्षे 10 अछि एटा लक्षे 10 ये हमर नहीं नहीं एगो टिका एफीटा 50,000 85,000 एटा 85,000 ना ये 24 मास स्कीम अछि आज्ञा ता पाखरे एठी आपण देखि पाथि हमर कहबा Z Flip 6 भाई केते आसीयो? लक्षे 10 अछि लक्षे 10 एबे ऑफर रे 95 हे जो आउ हमर मेन कथा कोन भाई फोल्ड 7 केते आसीयो? फोल्ड 7 टा लक्षे 75 अछि एबे ऑफर प्राइस लक्षे 65 रे हे जो 512 ना 256 256 आउ हमर गोटे कथा कोन फ्लिप 7 आसीयो? फ्लिप अछि? 7 हाँ अच्छी फ्लिप 7 लक्षे 10 लक्षे 10 आसीयो सैमसंग रो सब फोन आपण करला मैक्सिमम 24 मास जाके आपण फाइनान्स हेई परिबो आउ 9,000 10,000 टका रो फाइनान्स स्कीम स्टार्ट हे जाउछ तापर आसी हरी vivo को मॉडल अछि V60 के ताको कहि दोन जाको V60 अच्छी 38,000 टका 38,000 टका आज्ञा ये फाइनान्स स्कीम केन कोन अछि? एवडा 12 मास नो कॉस्ट EMI अछि vivo रो गोटे फोल्ड मध्ये अछि X Fold 5 ये रेट केते अछि? 1.5 लाख टका लक्षे 55 लक्षे 55 आज्ञा। ये स्कीम केते आसीयो 24 मास 24 मास नो कॉस्ट आ गोटे FE हाईएस्ट डिमांड एडा स्टॉक आमे जोगाड़ी पारुनो ये भी मध्ये जबरदस्त चली छी केते रेट रखछन? एगोटी अछि 55,000 अछि 60,000 अछि नो कॉस्ट EMI 24 मास 24 मास जबरदस्त सेलिंग वर्तमान सब त नो कॉस्ट EMI चलछि आज्ञा ना डिजिटल हाउस रे ये हाईएस्ट सेलिंग होछि V60 भाई स्टॉक मिल जिवो तो सफिशिएंट स्टॉक अछि डिजिटल हाउस सब सफिशिएंट स्टॉक अछि Redmi सीरीज होरिया भाई केते कोन आसी? एबे Redmi रो नुवा फोन लॉन्च हैछि हां 15,000 रे 7,000 mAh बैटरी बाबा फोन टा जबरदस्त हैछि 7,000 mAh 7,000 mAh बैटरी Redmi 15 15,000 टका रे जबरदस्त प्राइस हैछि ये EMI केते आसीयो भाई?
ଆଜ୍ଞା EMI କେତେ ଦିନ ହେବ? 12 ମାସେ ଆଉ ଫାଇଣ୍ଡ ଏକ୍ସ ଏଗୁଡ଼ା 1,00,000 ଟଙ୍କିଆ ଫୋନ୍ ଏବେ ପ୍ରାଇସ୍ କମିକି 80,000 ପାଖାପାଖି ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଓପୋର 1,00,000 ଟଙ୍କିଆ ଇଏ ବି 24 ମାସେ ନୋ କଷ୍ଟ EMI ଇଏ ଫୋନ୍ ବି ଭଲ ସେଲ୍ ଚାଲିଛି ସାର୍ ଭଲ ସେଲ୍ ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା Oppo କେତେ ଟଙ୍କା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଉଛି ଭାଇ? ଓପୋ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଲା 11,000 ଟଙ୍କାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଅଛି Reno 4, 5 ହେରିକା ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଅଛି ଆଉ ଏବାଟେ ନୂଆଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ନଟ୍ 5 ସିରିଜ୍ ଲଞ୍ଚ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା। ନଟ୍ 5C ଚାଲିଛି ଭଲ ଡିମାଣ୍ଡ ହାଇ ଡିମାଣ୍ଡର ଫୋନ୍ OnePlusର ତାପରେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ S16 Pro ମୋଟୋରୋଲା ମଧ୍ୟ ହାଇ ଡିମାଣ୍ଡ ଚାଲିଛି Motorola S60 Pro ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି? 30,000 ଅଛି 30,000 ଷ୍ଟାଇଲସ୍ ଅଛି 23,000 ଟଙ୍କାରେ ଇଏ ଭାଇ ସ୍କିମ୍ କ'ଣ ଅଛି Motorolaର? ସେ 12 ମାସେ ନୋ କଷ୍ଟ EMI ନଅଟା ଭାଇ ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି? ନଟ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ସେଇ 30,000 ଅଛି ଆଉ Realme GT7 ଗୁଡ଼ା କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଦେବି? Realme GT7 ସେଇ 35,000 ଟଙ୍କାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଅଛି GT7 70 ଅଛି Realme କେତେ ଟଙ୍କା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଅଛି ଭାଇ ଫୋନ୍? Realme ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଅଛି ସେଇ 8,000 ଟଙ୍କାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଅଛି 8,000 ଟଙ୍କା ଅଛି ତାର 15 ସିରିଜଟା ହାଇ ଡିମାଣ୍ଡ ମଡେଲ ଚାଲିଛି GT7ଟା ମଧ୍ୟ ହାଇ ଡିମାଣ୍ଡ ଚାଲିଛି GT7 ଆଜ୍ଞା ଆମର ଆସିବ ଆରି CMA ଫୋନ୍ ଭାଇ କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିବ ରେଟ୍? ସେ 17,000 ଟଙ୍କା ଏବେ କାର୍ଡ଼ ଅଫର୍ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ନଥିଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ଫୋନ୍ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ନଥିଙ୍ଗ 3 କେତେ? ଏଇଟା 80,000 ଟଙ୍କା ଏବେ ଭଲ ଅଫର୍ ଚାଲିଛି ଆ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତି ମାସରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ଅଫର୍ ଆସୁଛି ସେ 60-65ରେ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ Nothing 3 କେତେଟା ଗଲାଣି? ହଁ ଯାଇଛି 3-4 ପିସ୍ ଯାଇଛି 3-4 ପିସ୍ ଯାଇ ବେଶୀ CMA ଫୋନ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର ବଜେଟ୍ ଭିତରେ ଇଏ କେତେ ଆସିବ CMA ଫୋନ୍ଟା? 17-18,000 ଫୋନ୍ 2 Pro ଅଛି ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା Nothing 3A Pro ଭାଇ କେତେ ଆସିବ ରେଟ୍? 3A Pro ସେଇ 34,000 ଟଙ୍କା ଷ୍ଟକ୍ ପୁରା ଭରପୁର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆମର କହିବେ Nothing 3Aଟା ନଥିଙ୍ଗ 3 ଥିଲା 27,000 ଟଙ୍କା 27,000 ଟଙ୍କା ଆସିବ ଇଏ ସ୍କିମ୍ କ'ଣ ଅଛି? 12 ମାସେ ନୋ କଷ୍ଟ EMI 12 ମାସ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଷ୍ଟକ୍ ପୁରା ଫୁଲ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କଲର୍ ଭେରାଇଟି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ବି ଅଛି ଆଉ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କଲେ ଭଲ ଭ୍ୟାଲୁଏସନ୍ ହେବ ଆଜ୍ଞା 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 ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ସେଗମେଣ୍ଟରେ କେତେ ଅଛି ଷ୍ଟକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ? ଷ୍ଟକ୍ ତ ଆପଣ ଆଖି ଆଗରେ ଥୁଆ ହେଇଛି ପୁଣି ଉପର ଷ୍ଟୋରରେ ବି ଗଦା ହେଇଛି ଷ୍ଟକ୍ ତଳେ ଉପରେ ସବୁ ଫୁଲ୍ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଆପଣ ବାଛିକି ନେବେ ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମର ଅଫର୍ ଚାଲିଛି ଡିଜିଟାଲ ହାଉସ୍ରେ 55 ଡେଜ୍ ଅଫର୍ 55 ଦିନ 55 ଦିନ ଗଣେଶ ପୂଜା ଠାରୁ କାଳୀ ପୂଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ଆପଣ ଷ୍ଟୋରକୁ ଆସିଲେ ଭଣ୍ଡାର ଦେଖିବେ ଆଉ iPhone 17 ବି ଯଦି ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡିଜିଟାଲ ହାଉସ୍କୁ ମାନେ କହିବା ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ କେମିତି ରେଞ୍ଜରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ମାନସ ଭାଇ ଅଲରେଡ଼ି କହିଦେବେ ବାଟଟା ଭାଇ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କ ଭାରତୀ ଟାୱାର ସପ୍ ନମ୍ବର 5 ଆଉ ଆପଣ ରବିବାର ବି ଖୋଲା ରହୁଛି ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଅଲ୍ ଓଭର ଓଡ଼ିଶା ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି ଫୋନ୍ ସେଲ୍ କରିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଲ୍ କରି କ୍ୟାସ୍ ନେଇପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ହେଇପାରିବ ଆଜ୍ଞା ସେ ସୁବିଧା ବି ଅଛି ଆଉ ଗୁଗୁଲ ପିକ୍ସେଲ୍ ବି ଲଞ୍ଚ ହେଇଯାଇଛି 10 Pro ଆଉ 10 Pro XL ଆପଣ ଆସିକି ଭିଜିଟ୍ କରି ଡିଜିଟାଲ ହାଉସ୍ରୁ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ ସବୁ ଫୋନ୍ରେ ଫାଇନାନ୍ସ ସୁବିଧା ଅଛି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ 55 ଦିନ ଅଫର୍ର ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତୁ କାରଣ 55 ଦିନ ଚାହୁଁ କେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ବି ଜାଣିପାରିବେନି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଡିଜିଟାଲ ହାଉସ୍ ମନପସନ୍ଦର ଫୋନ୍ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ମାହୋଲର ବି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଯେହେତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଯାତାୟାତ ଲାଗି ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ନ ଭୁଲିବେ ଡିଜିଟାଲ ହାଉସ୍ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନସ ଭାଇ ଆମେ ରହିଲୁ ଆମର କହିବା ଡିଜିଟାଲ ହାଉସ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ନମସ୍କାର।